Sir. Ay, sir, ato sir. Karon maabot eleksyon ba kisama imong botohan, sir? Ang butuhan ako sa maabot ka eleksyon. Oh, Sa unsa man sir? Posisyon. sa senador. Senador? Oh. Aw, siyempre, hindi. Ngano man kana, sir? Imong botohan. Ganahan ko ani niya kay dili ka maumanaad. Ah, mao ba, sir? Oh, dindot ani, dili ka maumanaad, dindot di siya butuhan. Kisay ngalan na sir? Siyempre, sangay na ako, si Lito Lapid. Dito lapid. Oo, oo, Mao ba, sir? oo. Ah. Okay, sir. Sir. Oh. Sir, unsa may nabuhat niya, sir, sa pagka-senado niya, sir? Aw, siyempre, kay wala man siya gisaad, so wala siya gibuhat. Ah, wala siya nabuhat ana, sir. Wala siya gibuhat sa Pagka-senador Senado, niya, wa jud na nabuhat. Wala siya nabuhat, wala siya nahimong batas, wala siya nahimong balaod. Eh, Wa jud bisag usa. wala kay wala man siya gisaad kay nanaan pa siya. Siyempre na siya buhaton nga balaod, wala man wala. Ah,